Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Buot sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City nga ibutang ubos sa state of calamity ang syudad nunot sa humanitarian crisis. Mibalik na ang klase sa pipila ka mga tertiary school sa Zamboanga City. Abra Province pabiling labing daghan og barangay nga anaa sa election watch list sa Cordillera Region. Og mibahad si US President Barack Obama sa dugang epekto sa partial government shutdown ngadto sa ekonomiya sa US. Dugang detalye sa pagbalik eskwela sa mga tertiary school sa Zamboanga City ug ang pag-ubos sa ihap sa mga evacuees sa mga evacuation center sa syudad, pinaagi ni Liza Hoxon. Liza? Yes, Menchu, nag-umpisa na nga ang pasukan sa ilang pribadong kolehiyo at universidad dito sa Zamboanga City. Base sa talaan ng Commission on Higher Education, 6 na kolehiyo ang nagbukas ngayong linggo at karamihan naman ay nagpahayag ng kanilang planong magbukas sa ika-7 ng Oktubre. Kasama na dito ang 2 pampublikong kolehiyo na itinurn over ng militar sa kanilang mga opisyal kahapon. Ito yung Western Mindanao State University na matatandaang tumanggap ng ilang pasyente ng Zamboanga City Medical Center at ang Southern City Colleges na ginawa namang military command post. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa kung paano makakahabol ang ilang eskwela sa pagtugon sa required academic hours base na rin sa regulasyon ng CHED. Kasama sa mga iminungkahi ang kawalan ng semestral break at ang alternative learning system na balak na rin ipatupad ng ilang paaralan dito. Samantala, Menchu, bumaba na nga ang bilang ng mga evacuees sa mga evacuation centers dito sa Zamboanga. Ayon sa tala ng DSWD, mahigit 5,000 mga pamilya na lang ang pansamantalang nanunuluyan sa Joaquin Enriquez Memorial Grandstand, samantalang 8,000 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation centers ng lungsod. Nagdesisyong umuwi ang mga evacuees sa kanilang mga lugar nang bumuti ang lagay ng sitwasyon sa mga apektadong barangay dito sa Zamboanga. And shoot. Daghang salamat, Liza Hoxon, reporting gikan Zamboanga City. Sa among pagbalik, gibasol ni US President Barack Obama ang Republican Party sa pag-shutdown sa gobyerno sa Estados Unidos. At ang iyang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Haniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Super Balita, patay ang usa ka ulitaw human miinom og 1 ka litro nga hilo sulod sa iyang balay sa Balamban, Cebu. Sa Cebu Daily News, gipadula sa Cebu Regional Trial Court ang player sa University of San Carlos ngadto sa high school basketball tournament sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kun CESAFI. Og sa The Freeman, nag-shutdown ang US government human wala magkasabot ang US Congress alang sa budget sa kagamhanan. Sa Sugbo, giisip sa kapulisan ang pipila ka barangay sa duha ka syudad ug usa ka lungsod isip areas of concern atol sa barangay elections. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Menchu. Gitumbog sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO ang pipila ka barangay sa mga syudad sa Bugo o Carcar o 2 ka barangay sa lungsod sa San Fernando isip mga areas of concern ato sa barangay elections. Matod ni Cebu Provincial Police Director Senior Superintendent Noel Guiliamac, ilang giila mga areas of concern ang maong mga barangay tungod sa history sa init nga political rivalry sa dapit. Wala pa hinuon gibutyag ni Guiliamac ang listahan sa mga barangay samtang gikinahanglan pa kining ibutang ubos sa validation. Gibutyag ni Guiliamac nga ilang gihimo karon ng profiling sa mga kandidato pinaagi sa ilang intelligence units. Midugam sad si Guiliamac nga ilang na monitor ang kalit nga pagdaghan sa mga botante sa pipila ka dapit nga posibleng tungod sa pagpanguha og botante gikan sa ubang dapit. Sunod semana magtagbo ang kapulisan, militar ug Commission on Elections aron hisgutan ang ubang concern sa barangay elections. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil, reporting gikan Cebu City. Gitun-an karon sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang hangyo sa munisipyo sa San Jose de Buan sa lalawigan sa Samar alang sa road construction. Ang San Jose de Buan usa sa duha ka lungsod sa Samar diin apektado sa presensya sa mga miyembro sa New People's Army. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark?
Menchu gibutyag sa pamana Samar Area Manager Emi Calagos nga ilan ang nadawat ang resolution sa munisipyo sa San Jose de Buwan alang sa road construction sa lungsod. Ang OPAP na maolimituman sa project payapa at masaganang pamayanan sa Isla sa Samar, mituon na sa hangyo sa lungsod. Hinoon ang padayong road construction project anaa pa sa lungsod sa Mutyong, diin nagahin ang budget alang sa proyekto. Alang karon tuiga, ipagawas ang OPAP og 100 million pesos alang sa proyekto. Laing 100 million pesos ipagawa sa dili pa matapos karong tuiga na posibleng maglakip sa hangyo sa San Jose de Buwan. Diklaro ni Calagos nga ang implementation sa project maglakip sa advice sa Engineering Battalion sa 8th Infantry Division sa Philippine Army. Usa sa priority sa proyekto mao ang mga critical areas o mga dapit diin sagad adunay ambush sites o mga lugar diin sagad bahaan. Ang San Jose de Buwan usa sa duha ka sunodon nga lungsod sa probinsya Samar diin apektado sa presensya sa mga rebeldeng NPA. Busa matod sa mayor sa lungsod Ananias Rebato, gikinahanglan nga ang maayo nga road network padulong sa lungsod aron masiguro ang delivery sa services sa gobyerno. Disiguro sab karon sa OPAP ang pagtrabaho sa mga tulay sa interior na bahin sa San Jose de Buwan tungod kay ang tanang 7 ka tulay niini pulos kahoy ug gubaon na o dili na gani kaagian. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazon reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News, Cebuano gibutyag sa usa ka women's rights group nga nagkadaghan na ang mga prostitutes sa Davao City. Ang detalye sa among pagbalik. Ani ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera Mindanao, gibutyag sa kapulisan nga ilang isugyot ang pag-postpone sa barangay elections sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, hayan nga madismiss ang kasong illegal possession of firearms batok sa usa ka Chinese national nga gitanggong karon sa Cagayan de Oro City. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gibutyag sa hepe sa Mindanao Development Authority nga makabangon ang Mindanao human ang krisis sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Caraga, musilbi una sa Provincial Hospital sa Agusan del Sur ang tulo ka kanhing provincial scholars nga bag-o lang nakapasar sa medicine licensure exams. Og sa Mindanao Daily Davao, nagtaod ang National Grid Corporation of the Philippines og bag-ong linya aron masugakod ang nagkadaghanang naggamit og kuryente sa General Santos City. Sa Misamis Oriental, miabot na sa 300 ka molupyo ang namakwit gikan sa duha ka lungsod tungod sa panagsangka sa mga sundalo ug mga miyembro sa New People's Army. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Medyo, ang mga namakwit nga molupyo sagad mga babae ug mga bata nagagikan sa sitio Kamansi ug Kapol sa Barangay Banglay sa lungsod sa Lagonglong diin grabe ang panagsangka tali sa mga rebelde ug militar. Dili pa lang dugay 13 ka pamilya ang gibalhin ngadto sa boundary sa lungsod sa Balingasag diin una nang namakwit ang mga ubang molupyo sa sitio Lantad tungod sa pag-atake sa Kakwo detachment niadtong September 22. Niabot na sa 60 ka pamilya ang tanang namakwit ug anaa temporaryong nanimuyo sa gym sa lungsod sa Lagonglong. Gipaabot ni Lagonglong Mayor Jobert Pamesa ang dugang evacuees tungod sa badang panagsangka sa kabukiran. Usa na kasundalo ang napatay ug laing unom ang nasamdan sukad miulbo ang panagsangka sa kabukiran. Mipadala ang Misamis Oriental Government og mga team sa mga social workers ngadto sa border sa Lagonglong ug Balingasag ug sa mga coastal towns sa Eastern District sa Misamis Oriental. Gibutyag ni Lagonglong Social Welfare Officer Eugene Humok, giapod-apod na ang mga relief goods ngadto sa mga evacuation sites. Mato sa mga evacuees, kalit lang ang pag-ulbo sa panagsangka, hinungdan nga dali-dali ang ilang pagbakwit. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Panabada sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, ana-ana ang Tropical Storm Kedan 790 kilometers silangan sa Tugigaraw City. Doon na kinigikusgon nga 95 kilometers per hour hadul sa tunga-tunga sa Bagyo. Doon na sab kini unos nga 120 kilometers per hour. Ipaabot nga mo irog ang Kedan paingon sa norte sa 17 kilometers per hour. Ug mga adlaw ipaabot nga ana-ana sa silangan sa Itbayat Batanes ang bagyong Kedan. Sa Biyernes, ana-ana sa kini northwest sa Itbayat Batanes
Batanes. Ug sa Sabado, gibutyag na sa pag-asa nga mugawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kedan. Dunay mga dag-om sa Palawan, Quezon ug pipila ka bahin sa Bicol region. Hinay mga pag-ulan sa Eastern ug Western Visayas sa hapon. Ug mapanganuro nga dunay hinay ngadto sa kasarangang pag-ulan sa Metro Manila ug sa ubang bahin sa Luzon. Sa Luzon ulanon ang Calapan, samtang dunay thunderstorm sa Legazpi. Apan maayo ang panahon sa Puerto Princesa, Tuguegarao, Lawag, Tagaytay ug Metro Manila. Sa Visayas, ulanon ang Borongan, samtang dunay thunderstorm sa Tagbilaran, Tacloban, Dumaguete, Cebu ug Iloilo. Ug sa Mindanao, maayo ang panahon kaganinang buntag sa Davao, samtang kayon hapon sa Davao dunay thunderstorms, dunay rin thunderstorms sa Zamboanga, Cagayan de Oro ug General Santos. Sa Butuan ug Cotabato, katag-katag nga ang pag-ulan. Ug mao kanto ang latest sa dagat sa panahon, balikan nimo Menshu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.